IMF نے بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش کر دی۔ IMF کے مطابق بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں بے نظیر کفالت پروگرام کی رقم کم ہے۔ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 روپے سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے۔ 2025 کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور 2026 آ رہا ہے۔ 2026 میں آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں بھی آ رہی ہیں، خصوصاً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اور حکومتی نئے امدادی پروگرامز کے حوالے سے۔ آپ تمام لوگ تیار ہو جائیں، کیونکہ اب 2026 میں ہی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پروگرام سے نااہل کر دیا جائے گا، ان کے پیسے روک دیے جائیں گے اور بہت بڑی تعداد میں ہی نئے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بن جائیں گے، مطلب اہل ہو جائیں گے، ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو اب آپ کو 13,500 روپے کی قسطیں ہر 3 مہینے بعد ملتی ہیں، یہی قسطیں اب مزید بڑھ جائیں گی، ان میں اضافہ کر دیا جائے گا اور وہ اضافہ بھی 2026 سے ہی ہوگا، پہلی قسط کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور یہ اضافہ کتنا ہوگا اس حوالے سے بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ اب تمام بینیفیشریز جو ہیں وہ نہ ہی لائنوں قطاروں میں لگیں گی، نہ ہی اپنی کٹوتی کروائیں گی، نہ ہی ادھر ادھر انہیں کہیں جانا پڑے گا، بلکہ گھر بیٹھے وہ اپنے پیسے وصول کریں گے، اور وہ بھی اپنے ڈیجیٹل ویلیٹس میں۔ جیسا کہ آپ ایزی پیسہ یا جائز کیش کا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو اکاؤنٹ بنا کے دیا جائے گا، آپ کو سم دی جا رہی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی سمیں وصول بھی کر لی ہیں، تو جن لوگوں نے ابھی تک سمیں وصول نہیں کی ان کو بھی بڑی اپڈیٹ سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ 3-4 خوشخبریاں یہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، نئے پروگرامز آ رہے ہیں، نیا رمضان پیکج آپ تمام لوگوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس کے تحت اس بار انشاءاللہ پچھلے سالوں کی نسبت بہت بڑا رمضان پیکج حکومت کی جانب سے متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو بہت بڑی رقم ملنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو 2025 تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ تھے، انہیں اب 2026 میں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ فیصلہ بھی ابھی سے ہونا شروع ہو چکا ہے۔ وہ کس طرح ہونا شروع ہو چکا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ 81 قطر ویب پورٹل پر BISP کی جانب سے نئے سٹیٹس اپڈیٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں سم جاری کی جا رہی ہے، انہیں سم کی اہلیت کے حوالے سے اپڈیٹ مل رہی ہے۔ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، انہیں اہل قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے حضرات جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نااہل ہوتے جا رہے ہیں، ان کے سٹیٹس میں بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے، انہیں بھی فوری طور پر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے تمام حضرات جن کی اہلیت کا سٹیٹس ابھی کنفرم نہیں ہوا، مطلب وہ نہ تو اہل ہوئے اور نہ ہی اہل ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کا سٹیٹس بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ آپ تمام لوگوں کے لیے اس پر بھی مکمل معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو تمام حضرات جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں یا حصہ بننا چاہ رہے ہیں یا پروگرام سے نااہل ہو چکے ہیں اور اب دوبارہ اہل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصاً بڑی اپڈیٹس آ چکی ہیں۔ آپ کے ساتھ تفصیلی طور پر وہ بھی شیئر کرتے ہیں، بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ابھی سے YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے YouTube چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ایسے تمام خاندان جن کو پچھلے سال ماہ رمضان میں 5,000 روپے کا رمضان پیکج دیا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے، تو ان تمام خاندانوں کے لیے بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ابھی اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ پچھلے سال آپ کو رمضان پیکج کے تحت 5,000 روپے کی رقم ملی تھی یا نہیں۔ اگر ملی تھی تو کمنٹس میں 5,000 لکھ دیں یا یس لکھ دیں، اگر نہیں ملی تھی تو آپ کمنٹس میں نو لکھ دیں، لیکن ہمیں آپ نے لازمی بتانا ہے تاکہ اب جو بڑی خوشخبری ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو 10,000 روپے بھی ملے تھے، تو اگر آپ کو 10,000 روپے کی رقم ملی تھی تو پھر بھی آپ نے کمنٹس میں فوراً لازمی بتانا ہے، کمنٹس میں صرف 10,000 لکھ دینا ہے۔ اگر 10,000 نہیں ملے تھے یا کچھ بھی نہیں ملا تھا تو کمنٹس میں نو لکھ دیں، لیکن کمنٹ کرنے سے پہلے YouTube چینل اسکل مینٹر کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اب اس چینل پر جو ہی آپ کمنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا کمنٹ فوراً ہم تک پہنچتا ہے اور اس حوالے سے ہم فوری اپڈیٹ بھی آپ کو فراہم کر دیتے ہیں، اور کافی سارے سوالوں کے جواب ہم ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہوا تھا کہ بھئی ہمیں 5,000 روپے کی رقم ملی تھی، تو اب ہم بے نظیر انکم سپورٹ
प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। देखें भाई, अगर आपको पिछले साल माह रमज़ान में 5,000 रुपए की रकम डिजिटल वॉलेट्स में मिली थी, तो उस हवाले से आपको ये भी बता दें कि काफ़ी सारी ख़वातीन के नाम पे ये रकम आई थी और उनकी सिमें जो हैं वो उनके भाई, उनके शोहर या उनके बेटे के पास थी। तो इस वजह से काफ़ी सारी ख़वातीन की रकम उनके अकाउंट से या तो निकलवाई नहीं गई, या अगर निकलवाई गई है तो वो किसी दूसरे के नाम से निकलवाई गई है, किसी दूसरे ने वो रकम निकलवा ली थी और उस खातून को वो रकम नहीं मिली थी। तो इस तरह के काफ़ी सारे केसेस आए थे और इन्हीं शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए अभी का जो डिजिटल वॉलेट सिस्टम है, इससे BVS के ज़रिए सिर्फ खातून के नाम पर ही सिम जारी की जा रही है और खातून का अकाउंट ही बनाया जा रहा है। और इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी देने के लिए हर खातून खुद ही अपना अकाउंट इस्तेमाल करेगी, किसी दूसरे शख्स को उसका अकाउंट इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। तो ये जो डिजिटल वॉलेट्स हैं, इससे आप खुद अपने पैसे किस तरह निकलवा सकते हैं, आपको पता होगा। जैसा कि इजी पैसा, जैज़ कैश का अकाउंट लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का ये डिजिटल वॉलेट है। और ये डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक सिम की ज़रूरत है और मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। सिम वो जो आपको हुकूमत की जानिब से मिल रही है, उस पर आपने कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनाना और मोबाइल आपका अपना होगा और इस पर आप अपना वो अकाउंट कब मैनेज कर सकेंगे। इस हवाले से भी आपको बता दें कि अगर आपको सिम मिली है और अकाउंट उस पर नहीं बना हुआ, तो आप इंतज़ार फरमाएं। इंशाल्लाह जनवरी में 2026 के शुरू में ही आपके डिजिटल वॉलेट्स उस सिम पर बनना शुरू हो जाएंगे। जो ही आपका डिजिटल वॉलेट उस सिम पर बनेगा, आपको मैसेज भी भेजा जाएगा, इस हवाले से तस्दीक भी मौसूल होगी और फिर आप आसानी के साथ अपना वो अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो उसे इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार भी तो आपको पता होना चाहिए। तो वो जो उसे इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार होगा वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये भी आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ 2 किस्म की ख़वातीन को सिम दी जा रही है और 2 किस्म की ख़वातीन के ही अकाउंट बनाए जाएंगे। सिर्फ 2 किस्म के ख़ानदानों को ही पैसे मिलते रहेंगे। पहले नंबर पर तो वो तमाम लोग जो पहले से भी अहल थे और अब उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया और डायनामिक सर्वे के बाद उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से कम रहा है, तो उन लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है। वो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 3 साल के लिए पैसे लेते रहेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि ऐसे तमाम लोगों को अब सिम के लिए भी अहल किया गया है, उन्हें सिमें भी मिल चुकी हैं। काफ़ी सारे लोग जो सिम के लिए अहल हैं और अभी तक अपनी सिम नहीं ली, तो वो फ़ौरन अपनी सिम जो है BISP के करीबी दफ्तर से जाकर वसूल कर लें। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि ये सिम कहाँ से मिल रही है, तो भाई ये आपके करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से, जहाँ से आप अपना डायनामिक सर्वे करवाते हैं, नई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या बच्चों का इंदराज आप करवा के आए हैं, वहीं से जाकर आप अपनी ये वाली सिम ले सकते हैं। तो ये सिम लेने के बाद आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जनवरी में आपका अकाउंट जो है हुकूमत की जानिब से, BISP की जानिब से खुद ही बनाया जाएगा। बाकी ये भी आपको बता दें कि हुकूमत ने एक और फैसला ये भी कर लिया है कि अब ऐसे लोग जो इस प्रोग्राम के असल हकदार नहीं है, वो इस प्रोग्राम में अहल नहीं रहेंगे। 2026 से उनका मुकम्मल कल्ला कमा कर दिया जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हकदार हैं लेकिन फिर भी नाअहल हो रहे हैं, तो वो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हो रहे हैं और ऐसे तमाम लोग फौरन अपना डायनामिक सर्वे करवा के इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। बाकी ऐसे लोग जो डायनामिक सर्वे भी करवा रहे हैं और इस प्रोग्राम के हकदार नहीं हैं, तो उन्हें फौरन इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। उनका PMT स्कोर 32 से ऊपर जा रहा है। तो आप तमाम लोगों को हम ये भी पहले से बता रहे थे कि भाई जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो अगर अपना डायनामिक सर्वे भी वक्त पे करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, उनके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तो उन्हें किसी भी सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जो फाइलर बने हैं उन्हें भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अगर वो पहले से पैसे ले रहे थे तो अब उनके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता रहे थे कि 2 किस्म के खानदान जो हैं वो अपनी वॉलेट सिम जो है वो वसूल करेंगे, आइंदा के लिए पैसे लेते रहेंगे। तो दूसरी किस्म के ऐसे तमाम खानदान हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नए अहल हुए हैं, मतलब पिछले 1 माह में, 2 माह में या पिछले 6 माह के अंदर या पिछले 1 साल के अंदर वो अहल हुए हैं, अपनी 1 या 2 किस्त वसूल की है, तो वो भी अब सिम के लिए अहल करार पाए हैं और आइंदा 3 सालों के लिए या जितनी भी उनका अरसा रहता है उतने अरसे तक वो अपने पैसे लेते रहेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उन्हें हर 3 महीने बाद इतनी बड़ी रकम जारी करती रहेगी। बाकी हालिया किस्तें जो हैं इनके बारे में भी आपको बता दें कि कफालत प्रोग्राम की दिसंबर वाली किस्त बाकायदा तौर पर जारी करने का फैसला किया गया है, जो कि इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगी। और बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो कफालत प्रोग्राम की किस्त के फौरन बाद आएंगे, क्योंकि बच्चों की स्कूल हाजिरी की वेरिफिकेशंस अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, तो मुकम्मल होने की सूरत में फौरी ही आपको उनके वज़ाइफ की रकम जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ये भी आपको बता दें कि आइंदा के लिए बच्चों के वज़ाइफ में या कफालत प्रोग्राम की किस्त की इमदादी रकम में इजाफे के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, ये बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल हकीकत है। और आप जानते हैं कि BISP के बजट में इस साल, नए माली साल के बजट में जब इजाफा किया गया था, तो उस वक्त BISP
MSP के बजट में भी खुसूसी तौर पर इजाफा कर दिया गया था और इस इजाफे का इतलाक जो है आपको जनवरी तक मार्च तक की किस्त में होता हुआ नजर आएगा और आपको ये 13,500 रुपए की बजाय जो है 14,500 रुपए या फिर 15,000 रुपए की किस्त हर 3 महीने बाद मिलना शुरू हो जाएगी। और इस इजाफे की पहली किस्त जो है वो आपको जनवरी तक मार्च तक की किस्त के दौरान ही मिलेगी। बाकी बच्चों की किस्तों में कितना इजाफा होगा, इसमें फी बच्चे के हिसाब से 500 रुपए का इजाफा भी हो सकता है और 1,000 रुपए का इजाफा भी हो सकता है, लेकिन जो भी इजाफा होगा वो भी हम फौरी तौर पर आपको अपडेट करेंगे। और जो ही नई किस्त आती है और बच्चों के वज़ाइफ जारी किए जाते हैं वो भी हम फौरी तौर पर आपको अपडेट करेंगे। सिम्स के हवाले से, नए डिजिटल वैलेट्स के हवाले से कोई भी आपका मसला हो, कोई भी आपको परेशानी आ रही हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे लोग जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हो रहे हैं वो तो दोबारा से अहल हो सकते हैं। इसके अलावा जिनका PMT स्कोर बढ़ चुका है, जो फालर बने हैं, बाहर मुल्क का सफर किया है, अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड बनवाया है, अपने नाम पर कोई बड़ी गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई है, कोई 10 लाख से ज्यादा मालियत की जायदाद खरीदी है, तो उनके लिए मसला है वो इस प्रोग्राम का अभी हिस्सा नहीं बन सकते। उनका जब दोबारा सर्वे होगा 2 साल के बाद तो उसके बाद देखी जाएगी, अगर वो हकदार ठहरे तो उन्हें प्रोग्राम में जरूर शामिल किया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए YouTube चैनल स्केलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।